Mag-ihap ko pulo kay scooter nga muagi. So, nay muagi nga pulo kay scooter. Sulod sa isa ka minuto. Murag time na gid siguro nga magpalitag bagong kanan ni motor na. Okay, sugda na to ha. Isa ka minuto challenge ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ay 18 19 20 tulo na. Ay, hapit na ako, 1 minute. Hapit na 1 minute. Wala. Upat pa ako niya, upat pa. Okay, wala na, 49. 51. 55. Wala yung mga nangagi nga lain. Wala na. So, kaya wala man. So, dili lang sa tamo kanan palitan. Wala man.